16,500. 8,900 lang, hindi siya 6,500, naka-sale siya. 8,000? 900 Tangin na yan. dati yan na lang bilhin natin. Bumero yan eh. Yan yung bago Bumero 18 oh. 8,990 yan to Philippine peso. Nakasil. Pakita mo dito. Magkano po? Yan. 899. 899 nakasale yan oh. 8,990. Search natin. 8,990 Tax, yan. walang tax. 9,889. Dati siya 16,500. 3,300. 3,300 na lang sa Philippine peso. Pati yung Pegasus 41. Oh. Pati Pegasus 41 oh. 3,300. Yung bagong labas. 3,300. Oh. 3,380. Special price. Bro. Sobrang mura. Zoom Fly 6, 3,000 pesos. Zoom Fly 6. 3,000 din oh. Zoom Fly pa. 3,000 pesos. 6,000 dapat bibilin ko nakaraan eh. Nung may 40% promo code ako. Kahit pala may 40% ako, wala rin kwenta eh. $10,990 yan to Philippine peso. 2,000 pesos mo. Kaya nga eh. Sobrang mura bro. Ayan oh. Ah. Fly. Fly? 4,000 pesos? Tangin na no. Zoom Fly? Zoom Fly 6. 11,000 yun.